van a tener que escuchar en Zoom, en la opción español. Esas son dos aclaraciones técnicas para que los idiomas puedan ser, digamos, simultáneamente transmitidos. Ana y Stefan, ¿me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Oui. Bueno, vamos a iniciar la conferencia central del Encuentro Internacional de Lefebvre, Tramados de Resistencia al Capitalismo, en la cual en primera instancia va a dar su conferencia central Ana Fanny Carlos, que ella es licenciada y maestra y doctora en Geografía por la Universidad de San Pablo, en Brasil. Tiene ella un postdoctorado en la Universidad de París 7 y París 1. Desde el año 1982 integra el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo, donde en la actualidad es profesora titular. Tiene varios libros y artículos en revistas científicas, destacando la coordinación de, por ejemplo, del dossier en portugués Henri Lefebvre y la problemática urbana del año 2019 en la revista de GeoUSPI, y tiene su último texto muy interesante, el COVID-19 y la crisis urbana. Dentro de sus principales líneas de investigación, ella estudia la reproducción del espacio urbano, la teoría y el método, la metogeografía y la mundialización y los procesos de urbanización. Y finalmente es coordinadora del grupo de estudios sobre geografía urbana crítica, también de la misma universidad. Por tanto, sin más palabras, creo que estamos ante una intelectual de gran desarrollo y profundidad sobre la política urbana, sobre la problemática urbana contemporánea, utilizando a la obra como un eje articulador de su pensamiento. Así que doy paso a Ana. Muchas gracias, Ana, ante una intelectual de gran desarrollo, por tu dedicación y por ayudarnos a comprender de forma más profunda la obra de Henri Lefebvre. Tenemos más o menos 40-45 minutos y después vamos a dar paso a Stefan para tratar de cumplir con los tiempos de esa a las 15 horas. Gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo empezar? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que me escuchan. Quería decir que es un placer formar parte de ese seminario y me gustaría de agradecer la invitación del comité organizador y gracias por haber hecho este seminario en un momento tan difícil. Voy a hablar, en esa presentación partimos de la hipótesis de la potencia del trabajo de Lefebvre para comprender el mundo hoy, por él definido como mundo urbano en su determinación espacial. Esto nos hace pensar en el presente con una situación cambiante, esto es, real y virtual, dedicado al devir del humano, como momento de un proyecto de cambio radical de la sociedad capitalista. La triada vida cotidiana, urbana y producción del espacio, el tema de mi conferencia, que construir desde las obras de Lefebvre es una posibilidad de ampliar su pensamiento para entender la sociedad urbana del siglo XXI. Todavía es importante señalar que el centro del análisis no es el espacio, sino su producción, lo que cambia los términos del debate espacial. La producción como concepto en Lefebvre es derivado de Marx, para quien la producción aparece en su doble determinación. Es producción de cosas, productos y mercancías, pero es también, esto es importante, la producción del mundo y de la humanidad del hombre.
En este sentido, se puede situar el espacio en la totalidad social en su devenir. En sus contenidos y sentidos, la producción del espacio se concreta en la práctica social y aparece como un momento necesario de desarrollo y comprensión del capitalismo. Bajo el capitalismo, la producción del espacio es realizada con una potencia de acumulación, al mismo tiempo que se realiza como una fuente de privación social. En países como Brasil, esta privación cubre un amplio espectro, desde la precariedad y escasez de vivienda, el transporte inadecuado, la ausencia de infraestructuras, el hambre e incluso el déficit de democracia, situando el dominio del capital en la producción de las condiciones que generan la inhumanidad. Ante las privaciones, irrumpen las protestas, exigiendo cambios. Muchas de esas luchas se formulan y se movilizan bajo la bandera del derecho a la ciudad. Todavía, estas protestas señalan las urgencias vividas, las dificultades para mantener la vida frente a las privaciones que se imponen. Así, atrapadas en el universo de la necesidad, las luchas por el derecho a la ciudad tienen como orientación la construcción de políticas públicas guiadas por el Estado. Recordad a Lefebvre, el conocimiento del espacio presenta el lado teórico de un proceso social donde los movimientos de los usuarios son el lado práctico, señalando que no hay transformación profunda de la realidad sin la radicalidad del pensamiento teórico, que al formular las contradicciones expone la práctica y las condiciones de posibilidad esbozadas por el proyecto de lo posible imposible. Podemos decir que la dialéctica del mundo se impone al pensamiento radical a través de la contradicción entre urgencia y utopía, esto es, entre la privación urbana experimentada en la vida cotidiana, en el plan de la necesidad, y el plan de deseo de un cambio radical que indica la necesidad de reinversión del mundo bajo la lógica del capital. Como señaló Márquez, para hacer historia, el ser humano supera las condiciones naturales como el ser de deseo, no solo de necesidad. Para entender cómo esta tríada puede iluminar la comprensión del mundo moderno, es necesario señalar algunos momentos. El primero es el paso de la historicidad a la espacialidad. El horizonte trazado por el pensamiento de Lefebvre no es encontrar la capacidad creativa en la historia. Su obra se abre a la comprensión de una nueva problemática planteada por el desarrollo del capitalismo. El mundo de la segunda mitad del siglo XX marca para Lefebvre la constitución de una sociedad que tiende a ser urbana y ya no es una sociedad industrial. Esta sociedad, anunciada por la modernidad, señala un cambio en la dirección de la historia. Con esto quiero decir que ya no se reconocen los rasgos de la historicidad. Para Lefebvre es el momento en que el espacio predomina sobre el tiempo. En ese momento, el espacio asume un protagonismo inédito, en la medida en que la reproducción de la sociedad capitalista tiene lugar a través de la producción del espacio, iluminando los momentos de la práctica social con una praxis sociotemporal. En su desarrollo, el capitalismo subordinó todos los niveles de la realidad a su lógica y su funcionamiento se extendió a todo el espacio y en la escala de toda la sociedad, adaptando la vida de las personas a sus lógicas, atrapadas en una vida cotidiana explotada racionalmente, programada en un comportamiento estándar, con una organización detallada del uso del tiempo y regulada por el Estado. Este proceso se abre ahora para la mundialidad, como característica fundamental de este momento, iluminando las diferencias de desarrollo espacial desigual.
Para Lefebvre, en el plan teórico, supone el paso de la dialéctica del tiempo a la dialéctica del espacio. El segundo punto, que se deriva del primer, se refiere al hecho que este movimiento de ruptura en la historia trae consigo una nueva práctica en el contexto de la reproducción del capital. Para Lefebvre, este momento, el espacio aparece como el segundo sector económico. Llevando a las últimas consecuencias de la tesis de Marx sobre la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales, Lefebvre identifica que el desarrollo de las fuerzas sociales ya no centra su producción solo en las cosas, sino aquello que las contiene, a saber, el espacio. El capitalismo en el curso de su realización se transforma. La reproducción deja de ser esencialmente producción de mercancías clásicas para ganar el conjunto de la sociedad. Todo el espacio en este momento se convierte en un lugar de reproducción de la vida material y humana. La tesis de Lefebvre es que la producción del espacio se transforma en este momento, como el segundo sector de la economía. El debate sobre la producción del espacio llevó a Lefebvre a plantear la hipótesis de que el proceso de acumulación en su fase crítica tiene en la producción del espacio la posibilidad de superar las barreras de la acumulación expandida. El desarrollo de las fuerzas productivas y la realización de los fundamentos del capitalismo tiene límites. Ante las contradicciones internas de su propio proceso de reproducción, el capitalismo integra el espacio, reproduciéndolo como una estrategia. Esa tesis se realiza hoy en el movimiento del paso de la hegemonía del capital industrial para el capital financiero, que hace que todo el espacio sea intercambiable. Las fuerzas productivas permiten a quienes la tengo dominar el espacio e incluso producirlo. Esta capacidad productiva se extiende al espacio terrestre. El espacio natural es reducido y transformado en un producto social por el conjunto de técnicas y de esta forma el espacio, si por un lado reproduce activamente las relaciones de producción, por otro contribuye a su mantenimiento y consolidación. El capitalismo al desarrollarse produce contradicciones y hoy las superas a través de las estrategias que contemplan la producción del espacio, dado el instrumento de planificación. En esa condición, elemento fundamental en el mantenimiento de las relaciones de dominación. Esto es así porque el desarrollo del capitalismo no se produce a ciegas, sino estratégicamente, y la reproducción del espacio forma parte de sus estrategias de realización. En ese sentido, que Lefebvre afirma que la problemática urbana despliega y modifica la problemática resultante del proceso de industrialización, constituyendo un importante salto cualitativo, es decir, el crecimiento cuantitativo de la producción económica produce un fenómeno cualitativo que se traduce en una nueva problemática. Para Lefebvre, la realidad de la segunda mitad del siglo XX anuncia, por tanto, una problemática que es urbana y que tiene una determinación espacial. Este momento señala que hay nuevas exigencias en el capitalismo, un momento en que la producción deja de asegurar espontáneamente la reproducción, un momento en que la historicidad se transforma en mundialidad.
Hoy, la investigación sobre el papel de las fuerzas en el proceso de acumulación señala la producción del espacio urbano como un momento necesario de la expansión del proceso de valorización en su dimensión real y concreta. Se inclina para la producción de espacios que permiten la realización de la nueva dinámica económica que es marcada por una intensa actuación del sector inmobiliario. El desafío es comprender cómo el capital, en sus formas, mercancía, trabajo, renta, intereses de propiedad, se está convirtiendo en una condición necesaria para superar las crisis de acumulación, articulando los territorios de la globalización, dominando la vida a través de la producción del espacio como valor de cambio. A fines del siglo XX, las crisis provocadas por la tendencia a la baja de ganancia del régimen fordista exigió la reestructuración productiva, transformando los términos a partir de los cuales la acumulación iría a desarrollarse. En este momento, exige la migración de capitales generados en el proceso industrial para nuevos sectores de la economía, como los servicios modernos, el turismo, en el caso del Brasil, al narcotráfico. Ese movimiento que involucra los tres procesos es un nuevo momento de acumulación que genera otro momento de urbanización. En este proceso está motivado por la necesidad constante de revalorización del capital que se produce actualmente reproduciendo los lugares de la ciudad que trayendo como consecuencia una metamorfosis radical en la paisaje urbana. Agrava la segregación socioespacial debido a la expulsión de los grupos sociales que no pueden pagar por el aumento del peso del metro cuadrado del suelo urbano hacia lugares periféricos cada vez más distantes de la centralidad. Se trata de la constitución de la ciudad como negocio. La ciudad se transforma en una empresa. Me refiero aquí a la ciudad cuyo proceso de integración del espacio a través de políticas públicas reproduce la ciudad en función de los procesos cumulativos del capital. Así, la forma como la acumulación se realiza en el mundo moderno, considerando el avance de la hegemonía del capital financiero hacia el capital industrial, se concretiza principalmente a través de nuevas actividades económicas que dan prioridad a los servicios. Estos requieren la producción de un nuevo espacio para su realización. La urbanización destaca el papel y la importancia del espacio en el movimiento de acumulación capitalista como fuerza productiva para el capital, bien sea como negocio en manos de los propietarios monopolistas de la tierra o a través de la mediación del Estado con la elaboración de políticas públicas que modifican la legislación urbanística y redefinen la ciudad. Aquí, lo que se puede llamar sector inmobiliario revela la reproducción a través de la conquista del espacio, en un momento en que las crisis de capital industrial redirigen las inversiones hacia otros sectores económicos, donde el espacio se torna objeto e instrumento de aplicación de la racionalidad económica. Se torna en esencia mercancía, que sostenida por el político trae cambios sustantivos para la práctica socioespacial. El proceso de reproducción del espacio de la metrópoli hoy aparece como estrategia de realización del capital financiero en la medida en que éste pasa a invertir en la producción inmobiliaria como aplicación del capital, concretamente en la producción de los edificios de oficinas modernos, de condominios residenciales, ocupando lugares antes ocupados por la industria, que se desplaza al mismo tiempo en que se expulsan los antiguos operarios de estas fábricas con la destrucción de barrios residenciales. En ese contexto,
el contenido de la urbanización aparecería como un momento determinado de la reproducción en función de las nuevas posibilidades y necesidades de llevar a cabo la acumulación. La búsqueda incesante de la valorización imprime para la sociedad como un todo la producción de un espacio cada vez más funcionalizado y con él la división de los lugares en el espacio y su jerarquización. El momento actual de la urbanización revela como condición y posibilidad que el espacio producido históricamente, porque no es más de la naturaleza primaria que parte esa producción, sino que de una naturaleza ya transformada pelo processo histórico, se produce constantemente el capital asociado a las finanzas. Significa decir que el movimiento de reproducción del espacio se hace a partir de la producción debida a la urbanización. Esse processo não ocorre como resultado da expansão da periferia, como ocorreu com a urbanização induzida por la industrialização, sino de transformações de las áreas localizadas en el centro, porque las nuevas actividades necesitan de la centralidad. Entonces, lo que se hace es la destrucción, la expansión del centro sobre las áreas edificadas que son destruídas y se promueve un proceso de expansión de la población que ocupa estas zonas en el proceso de expansión, con el uso de mecanismos legales, como la expropiación de la vivienda, la remoción de barrios pobres o favelas, en conexión con cambios legislativos de zonificación que rehabilitan artificialmente los terrenos para incorporarlos a otros fines, como la construcción de edificios modernos para las oficinas. Este proceso se caracteriza por la intervención del Estado, que cubre el costo del proceso de urbanización, construyendo la infraestructura, regularizando el estoque de tierras en función de la rareza del espacio, actuando directamente en la realización de las operaciones, lo que se llama operaciones urbanas, que son intervenciones en la ciudad que hacen la renovación de estas áreas. Y también el Estado coordinando el sistema financiero por medio de regulaciones, creando fondos de inversión capaces de captar recursos escasos que garanticen la liquidez de las inversiones en el espacio. Ahora bien, el sector financiero encuentra en la reproducción del espacio urbano una posibilidad de realización de la inversión productiva, mientras que el sector inmobiliario reproduce, aliado a la industria de la construcción civil, constantemente el espacio con mercancía consumible. Bajo esa lógica, la tierra y el suelo urbano adquieren un nuevo significado. Son en sí mismos una fuente de valorización, conduciendo las políticas públicas que afectan directamente los usos y funciones del espacio. Esto es la idea que Lefebvre trabaja en la producción del espacio, en la colección que él llama de l'État en français. Bajo esta lógica, la tierra y el suelo urbano adquieren un nuevo significado. Son en sí mismos las fuentes de valorización. El espacio mercancía, como desdobramiento necesario de la producción bajo el capitalismo, señala la fragmentación del espacio por el mercado inmobiliario que va desde las parcelas de la ciudad hasta la venta de la propia ciudad, revelada por el marketing urbano. El tercer punto sobre lo que quiero hablar es la producción de la vida cotidiana. El establecimiento de la vida cotidiana y la producción del espacio integran de manera profunda y completa el ciclo de reproducción del capital. Esto es la importante contribución de Lefebvre para pensar
la reproducción del capital, para pensar que la reproducción del ciclo del capital se expande, sale del proceso de producción inmediato para tomar toda la ciudad. Y al tomar toda la ciudad, el capital toma la vida, somete la vida a su lógica. En este sentido, Lefebvre trae y construye el concepto de cotidiano que no había hasta ahora como un producto de la historia. El cotidiano pasa a ser un concepto muy importante para comprender el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y particularmente el siglo XXI. El movimiento de expansión del proceso de acumulación, implicando el momento de lo reproductivo y lo repetitivo, sugiere la expansión del mundo de la mercancía, que en su desarrollo asume la creación de nuevas formas sociales, nuevos valores, nuevas ideas, así como nuevas maneras de vivir, con la creación de diferentes estilos, adaptando la vida de las personas a su lógica en un cotidiano explorado de manera racional, programado en un comportamiento claro, normativo, con una organización detallada del uso del tiempo. Aquí en la vida cotidiana se siente la organización del tiempo y del espacio, del uso del espacio y del tiempo, del uso como una expresión del tiempo, el tiempo como una posibilidad, como el ritmo que ocupa el espacio, que la población ocupa el espacio. En el plan de la vida cotidiana, el sujeto se enfrenta a las interdicciones. La práctica espacial urbana presenta la extrema separación y disociación de los elementos de la vida fragmentada al separar en espacios, tiempos, en tanto los elementos de la vida cotidiana. Transforma los momentos de la vida cotidiana como momentos, elementos autónomos, como locales de la vivienda, aqueles del trabajo, los espacios públicos y privados, creando lugares pagos de recreación en la medida en que las calles de los barrios se vacían como lugar de recreación y punto de encuentro. La praxis urbana bajo el capitalismo supone y realiza la desigualdad como su fundamento. Bajo las formas siempre renovadas del proceso de valorización y de expansión, se apodera de la ciudad al mismo tiempo en que subordina la vida cotidiana, transformándola radicalmente. Es la sumisión de todos y de todo al mundo de la mercancía, imponiendo la lógica del valor de cambio encima del valor de uso, que es el valor de el uso es la apropiación, es la forma de creación del humano, es el creativo, es el espacio de deseo, el espacio de la producción del humano en su totalidad. El análisis de lo urbano también revela la relación espacio-tiempo como un espacio restringido al tiempo productivo, donde los ritmos implicados por la racionalidad del trabajo se establece para Lefebvre en una práctica espacial que revela el espacio opresivo-represivo. En los momentos de la práctica socioespacial urbana, el ciudadano se enfrenta con la propiedad, y esto es muy importante. El papel de la propiedad como fundamento de las contradicciones que encontramos hoy en el espacio. En este nivel, el nivel del espacio, se traba la lucha violenta en el valor de uso y el valor de cambio, producto de la extensión del mundo de la mercancía a la producción del espacio. Hoy la condición del espacio de ser mercancía es parte constitutiva de la problemática urbana. La segregación característica de la producción de la ciudad contemporánea, vivida en la dimensión del cotidiano, es expresión de la mercantilización del espacio.
el producto de la propiedad como su fundamento. Al ser subsumido al valor de cambio, resumiendo la ciudad a una función económica, fuente de inversión y generadora de lucro, el uso del espacio como actividad constructiva de la práctica social se somete al imperio del valor, lo que redefine los horizontes reales y concretos de la realización de la vida. La existencia práctica de la segregación, delimitada por fronteras visibles e invisibles, mantenidas a través de la violencia, disimulan la propiedad privada y señalan la exteriorización de la ciudad en relación al ciudadano. Aquí estoy invirtiendo la idea de violencia urbana. La violencia no es la criminalidad. La violencia urbana es aquella que se impone por el propio proceso de producción del espacio, bajo el capitalismo y la lógica de los procesos de valorización. El ser humano, por esto, se enfrenta a una vida deteriorada en espacios-tiempos normatizados y vigilados, componiendo en la reunión de sus fragmentos la ciudad fragmentada, segregada. Al mismo tiempo, las formas de la ciudad, invadida por el efímero, privan el hombre de su identidad, siempre rehecha por las grandes marcas arquitectónicas que producen un espacio abstracto. Tenemos una arquitectura que produce cosas con las cuales los ciudadanos no se identifican. Son las formas vacías de la modernidad que se imponen a una ciudad que se produce como el otro de la vida, como valor de cambio, como posibilidad de valorización contra el valor de uso o contra el uso como la forma de apropiación de la vida. Por lo tanto, el ser humano se enfrenta con esos espacios, se enfrenta con el cambio, con el valor de cambio. Entonces, al mismo tiempo, las formas de la ciudad, invadida por el efímero, es la ciudad de la segregación. La segregación no es una expresión puramente formal, es efectiva y concreta. Se percibe y se vive a través de los accesos diferenciados de los individuos a la ciudad como lugar de vida, fuertemente marcados por la apropiación privada en un cotidiano normatizado y programado, donde todas las relaciones tienden a ser mediadas por la mercancía y por el Estado. El proceso de urbanización revela en el plano espacial las estrategias, por tanto, de reproducción del espacio urbano, del propio espacio del capital y la vida de la ciudad en contradicción. En la ciudad se realiza la contradicción, se vive la contradicción entre las necesidades del capital y los deseos de realización de una vida plena. En el libro de l'État, Lefebvre afirma que en el curso de la historia, la relación abstracta entre el valor de uso y el valor de cambio tiene a hacerse real, y el valor de cambio establece gradualmente su preponderancia a lo largo de la lucha contra el valor de uso. El último episodio de ese conflicto es cuando el propio espacio se convierte en objeto de compra y venta. Aquí, la jerarquía social se presenta como una jerarquía espacial. En la práctica socioespacial se incluye e implica morfológicamente la cotidianidad, tiempo programado en y por el espacio, la espacialidad, contradicción centro-periferia, lo repetitivo, lo idéntico, reproducido por la abolición de las diferencias. Sin embargo, es en este plano donde se constituyen las transgresiones y acciones colectivas
a través de sujetos o grupos sociales que se apropian del espacio a través de las manifestaciones públicas. Así, en Lefebvre, la problemática de la producción espacial, que se explica por la extensión del capitalismo en su momento de reproducción, amplía el debate proveniente de la producción de las cosas, mientras que el enfoque de la vida cotidiana amplía el análisis marxista sobre la necesidad de expansión de la base social para la acumulación capitalista. La comprensión de la vida cotidiana, al tomar la centralidad de lo económico, se dirige a la totalidad social, iluminando la reproducción de las relaciones sociales en el espacio cotidiano urbano. Esta es la potencia del cotidiano. El cuarto punto que quiero destacar es que la producción del espacio, como ya señalé, implica el Estado. El Estado asume una importancia fundamental por la organización del espacio, centrado principalmente en las eficiencias de la reproducción económica. Esta alianza proporciona la infraestructura física, la creación de instrumentos fiscales y la política monetaria para que la valorización del capital como fuente de crecimiento puede lograrse superando su crisis. Su acción permite tratar el espacio en gran escala, donde todo es equivalente y su acción es fundamental en el actual movimiento de reproducción que se realiza a través de políticas públicas de renovación urbana, expulsando una parte de la sociedad que queda en medio de las posibilidades de realizar el proceso de valorización. El Estado es orientador de las inversiones a través de la construcción de infraestructura, de normas, viabilizando la reproducción del capital a través de políticas directas de intervenciones en el espacio, principalmente vividos en las metrópolis, como es el caso de las operaciones urbanas, las políticas de intervenciones urbanas, las políticas de modernización. Ese movimiento propone en el modo en que se distribuye la riqueza y cómo se constituye el presupuesto público con el objetivo de reproducción de esta riqueza, revelados por los constantes acuerdos entre alcaldías y empresas constructoras. Así, la producción del espacio es el segundo sector de la economía que ya señalé 2 veces en mi presentación, para reforzar este momento importante del análisis lefebvriano. Bajo el comando de las acciones del Estado se destruyen las particularidades y la sociedad camina en dirección a la constitución de lo homogéneo, que ameniza la espontaneidad como una de las capacidades de la realización del humano. El Estado produce el espacio homogéneo donde todo está controlado bajo la vigilancia técnica y policial. Esto está en contradicción con el espacio fragmentado por la acción del mercado, basado en el fundamento de la propiedad privada. Entonces tenemos un espacio fragmentado por el mercado inmobiliario y tenemos, por tanto, el espacio fragmentado, y de otro tenemos el espacio homogéneo, que es espacio de poder. Entonces, aquí tenemos una contradicción entre el espacio que se produce como fragmentado, que es el espacio producido sobre la égida del capital, en su fase de valorización, y del otro, el espacio que conduce, el Estado que produce el espacio homogéneo de la vigilancia, del poder. Entonces, tenemos una contradicción entre el espacio urbano, el espacio homogéneo y el espacio fragmentado. Tenemos también una contradicción importante aquí, que son producto de las alianzas entre el político y el económico. El político y el económico impone las leyes de crecimiento contra las leyes de desarrollo de la sociedad. El plano de crecimiento prioriza la economía real y prioriza lo cuantificable.
es representado por esquemas, por proyecciones, en una sociedad donde la acción política es permanente y opresiva contra el desarrollo. Entonces, las leyes del crecimiento pesan sobre la sociedad. En esa sociedad, los modelos de crecimiento, medios e instrumentos políticos son coercitivos y mantienen la clase hegemónica en el poder, mantiene su discurso también. La producción del espacio involucra así dialécticamente, sin embargo, varios niveles de la realidad con momentos diferenciados de la reproducción general de la sociedad. Entonces tenemos el nivel del Estado, que es la dominación política, estructurando la vida, produciendo políticas, interferiendo en la producción del espacio. Tenemos el capital, con sus estrategias destinadas a la valorización. Y tenemos el plan, y tenemos entre el político y el económico muchas alianzas. Caminan a veces en la misma dirección, pero otras veces contradictoriamente. Y tenemos el plan social, que es el plan de la realización de la vida como un momento creativo en conflicto con las fuerzas hegemónicas del capital y del Estado. Entonces, tenemos las contradicciones que se van multiplicando y se van cambiando y multiplicándose. Algunas se transforman, otras se mantienen. Y estas transformaciones tienen como orígenes los fundamentos que mantienen y que son aquellos del capital, la propiedad privada, la sociedad de clases, el Estado. Entonces, en estos análisis que ha hecho Lefebvre en sus trabajos, él llega al facto de que esta realidad es también virtual, contiene las posibilidades que se encuentran en la vida cotidiana. Estas posibilidades que Lefebvre encuentra, las transgresiones, son parte del contenido del proyecto de lo posible e imposible, que para Lefebvre es un proceso que evoca la utopía, prolonga la utopía, el proyecto posible e imposible prolonga la utopía de Marx. Entonces, ¿cómo habla Lefebvre del proyecto utopía y utopía posible e imposible? Perdón. Frente a las contradicciones vividas en el cotidiano y las barreras impuestas por la segregación espacial, lo que tenemos es que el derecho a ciudad se convierte en el centro de la movilización y objetivo de las protestas y de los movimientos sociales en lucha. Todavía el derecho a la ciudad está en el origen y orientación de una propuesta de planificación urbanística con un discurso que la realiza. El discurso de la planificación urbanista bajo el discurso del derecho a la ciudad realiza la naturalización de la disposición a través del discurso de la función social de la propiedad, realiza la naturalización de la forma mercantil del suelo urbano, realiza el discurso de crecimiento disfrazado en desarrollo económico, en desarrollo urbano, disculpe, realiza el discurso ambiental que identifica la dimensión social e histórica del espacio en su dimensión natural. Este me parece ser un punto muy importante. El discurso ambiental hace un campo ciego en la dimensión social de la producción del espacio. La producción del espacio es un producto social, es el producto de la sociedad, es un producto civilizatorio. Ella no es un ambiente, no es naturaleza. En el plan de conocimiento, por tanto, la planificación hace reducción de la problemática urbana a aquella de la gestión del espacio
con el objetivo de restituir la coherencia del proceso de crecimiento y con esto abordar las condiciones de privación. Estamos atrapados en las condiciones del presente y la práctica se cierra a la solución de los problemas inmediatos que siguen siendo graves y requieren una solución. Mas esto es apenas el plan de la urgencia. La creencia en la planificación y la fe en el Estado como posibilidad de transformación de la realidad señala la victoria de la lógica contra la dialéctica, el aprisionamiento en el real. En esta realidad pone en manifiesto las cisiones históricas de su fundación. Entonces tenemos la obra de Lefebvre, el contenido del sentido de qué es el derecho a la ciudad, y tenemos en otro el derecho a la ciudad que se transforma en ideología. Al se transformar en ideología, se construye un campo ciego en que los fundamentos no se aclaran. Entonces, las condiciones históricas que produjen la desigualdad no se ve. Esto quiere decir que es necesario encontrar los fundamentos de la sociedad capitalista. Encontrar los fundamentos llevó Lefebvre a un momento de regresión del método. En ese momento de regresión, Lefebvre encontró la propiedad privada, la sociedad de clases, el gobierno y el Estado. Tengo más 2 minutos. Así, el derecho a la ciudad como posibilidad de lucha a guiar un proyecto de cambio de la vida como contenido del proyecto posible e imposible, de Lefebvre, sigue poco entendido, así como los fundamentos que explican la demanda del derecho a la ciudad. En este momento, la utopía degenerada en el urbanismo y la solución de la crisis urbana se sitúa políticamente. Nos deja como genes del capitalismo como proyecto civilizador. El pensamiento de Lefebvre se torna ideología en la práctica y en la teoría. El horizonte utópico es el que sitúa el derecho a la ciudad y aquel de la superación de las condiciones de la alienación del sujeto productor del espacio. El horizonte utópico es el que sitúa el derecho a la ciudad, queda fuera del debate. Estamos atrapados en las condiciones presentes y la práctica se cierra en la solución de problemas inmediatos. Como consecuencia, la condición objetiva de la realización de la alienación exige el conocimiento radical del proceso constructivo de esta sociedad urbana en su concretud, mas también en su devenir. El plan teórico se constituye, como señala Lefebvre, un campo ciego. Es posible hoy construir la hipótesis de que es necesario construir y pensar lo residual que se encuentra en la vida cotidiana, la reproducción de la ciudad que actualiza la alienación a través de las luchas que se irrumpen. La confrontación en el espacio entre las fuerzas homogeneizantes del Estado y las fuerzas diferenciales de las luchas sociales hace con que el derecho a la ciudad se encuentre al derecho a la diferencia para componer e iluminar el proceso, el proyecto del posible e imposible que permita la reinversión del mundo que vivimos, la inversión del mundo donde los derechos no existen, el mundo de la alienación. Entonces, señalando el libro El fin de la historia, Lefebvre escribe que el fin que daría sentido a la historia se le realizaría como un proyecto posible e imposible. Con esto quiere decir que es necesario retomar la utopía y producir una teoría capaz de iluminar los fundamentos de aquello que torna el mundo vivido como el mundo de inhumano. Muchas gracias por su atención.
Perdón por avanzar un poquito. No, gracias a ti, Ana. Muy clara la ponencia, por más que haya leído, se entendió muy bien. Así que ahora pasamos a Stephen. Stephen. Perfecto. Lo voy a presentar. Oui, oui, bonjour. Oui, oui, oui. Est-ce que ça ferait du sens de faire 2 minutes de pause ou non? Lo grabas en español, porque en francés. ¿Sí? Para que la gente se vaya moviendo. A ver si Sí, hacemos 2 minutos de pausa para que las personas se muevan de YouTube a Zoom. Estamos, hoy. Bonjour. Bueno, retomamos la conferencia. Voy a presentar a Stefan. Stefan Kipser es licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Franceses. Posee una maestría en Economía Política Urbana y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de York, en Canadá. Desde el año 2008 es profesor asociado a la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Tiene publicado varios libros y artículos en revistas científicas, destacando el libro El tiempo y el espacio de la descolonización, un diálogo entre Fanon y Lefebvre del año 2019. Sus principales líneas de investigación son la política urbana, la planificación urbana y la teoría política crítica, con especial atención en la obra de Gramsci, Fanon y Lefebvre. Por tanto, Stefan es un investigador que pone foco en una discusión central en el mundo actual, la teoría crítica como una herramienta fundamental para la comprensión de los problemas urbanos. Muchas gracias, Stefan, por estar con nosotros aquí en este evento. Te damos la palabra. Merci bien, tout le monde. Merci à tous les organisateurs, toutes les organisatrices pour l'invitation.
Buenos días a todos et todas. Merci aussi à tous les interprètes. Je vais essayer de partager l'écran. Encore. Oups. Pardonnez-moi. Voilà. Alors, je vais vous présenter quelques observations portant sur la question de la traduction. Comment traduire Henri Lefebvre, marxisme urbain et tradition anticoloniale. Je vais commencer par quelques mots portant sur la question de la traduction en général, avant d'arriver à une revue de la conception de l'urbain chez Henri Lefebvre. Ensuite, je continue avec 4 propositions pour penser l'urbain en voyage, les manières dans lesquelles Lefebvre et son œuvre urbain pourraient se traduire dans d'autres contextes. Et je vais terminer par quelques observations portant sur l'insuffisance de l'œuvre d'Henri Lefebvre, une insuffisance qui m'amène à proposer à la fin qu'il est important de rejoindre ou de transformer l'œuvre de Henri Lefebvre avec l'aide d'autres traditions intellectuelles, notamment des traditions intellectuelles et militantes anticoloniales. Je vais me baser avec mes remarques sur des travaux que j'ai effectués depuis maintenant environ 20 ans, qui sont partiellement ramassés dans un bouquin qui vient de paraître en français qui s'appelle « Le temps et l'espace de la décolonisation ». Mais je vais me baser aussi sur des travaux que j'ai effectués, notamment avec ma collègue Gillian Hart, portant sur les aspects géographiques de l'œuvre d'Antonio Gramsci, une œuvre qui comporte aussi des réflexions importantes sur la question de la traduction. Alors, lorsqu'on se rencontre à un colloque multilingue comme le nôtre, qui a besoin d'interprètes bien qualifiés pour fonctionner, je crois qu'il est une évidence que même la traduction, même dans le sens conventionnel, la traduction d'une langue à une autre, n'est jamais simple. Elle n'est jamais unilatérale, elle n'est jamais mécanique, elle n'est jamais linéaire. Elle comprend des complications, elle comprend des glissements, elle comprend la nécessité de réfléchir sur les conditions de traductibilité. Et ceci m'amène justement à la question de la traduction chez Antonio Gramsci. Alors, en italien, le verbe tradurre remonte, bien entendu, comme en espagnol, comme en portugais, comme en français, à l'origine latine du mot tradere, un mot qui a plusieurs sens. Un sens, c'est la transmission, le travail de transmettre le sens d'une génération à l'autre, mais aussi un sens un peu contraire, le sens de la trahison, qui implique le sens de la rupture, le sens de la transformation dans ce processus même de transmission.
Pour Gramsci lui-même, cette question de la traduction commence ou s'impose pour des raisons éminemment pratiques, éminemment politiques. Pour Gramsci au début des années 20, comme pour Lénine, comme pour ses camarades dans l'internationale communiste qui se construit à l'époque, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut faire voyager, comment est-ce qu'on peut transporter les idées et les stratégies politiques de l'Union soviétique, de la Russie, ailleurs, comme par exemple en Europe occidentale et en Italie en particulier. À partir de ces réflexions éminemment stratégiques, Gramsci arrive dans ces cahiers de prison qui sont composés à partir de la fin des années 20, il arrive à une conception théorique de la traduction qui forme un élément important dans sa conception de la pratique politique. Pour lui, la traduction est une pratique politique de transformation, une pratique politique de transformation des consciences, du sens commun populaire, et finalement, c'est une manière d'augmenter, d'élaborer et de construire des capacités politiques des groupes subalternes qui, pour assumer leur rôle dans le leadership des stratégies de révolution, sont obligés de dépasser justement leurs conditions et leur statut de subalternité. La traduction nous amène à toute cette série de réflexions. Bien entendu, Gramsci n'est pas le seul à penser l'importance théorique de la question de la traduction. Il y a C.L.R. James, il y a l'Allemand Walter Benjamin, il y a aussi, bien sûr, Edward Said, qui nous propose au début des années 80 l'idée des théories qui voyagent. Il nous pose la question comment un texte puisse franchir la distance entre ses points d'origine, d'un côté, et les lieux de réinscription. Qu'est-ce qui se passe dans ce voyage intellectuel? Est-ce qu'il y a adaptation réussie de ce texte, ou est-ce qu'il y a dispersion ou déplacement de sens jusqu'au point où on devrait parler d'un voyage en échec? De toute façon, Gramsci et Said, les deux, nous obligent de mettre les textes en rapport avec leurs conditions de traductibilité. Ceci veut dire de mettre en rapport les contextes de production qui informent les conditions de l'écriture de l'original, à côté, et les contextes de réception du texte, les conditions qui informent la lecture d'un texte ou bien la réécriture ou des manières de retravailler le texte original. On comprend donc que traduire, c'est, oui, exprimer une fidélité à l'original, mais une fidélité qui ne peut pas s'exprimer sauf si la traduction est aussi un changement de sens. Une stratégie de décontextualiser un texte par rapport à son origine, associée à une stratégie de récontextualiser le texte justement pour le faire vivre dans un contexte différent. La traduction est donc une méthode comparée dans le sens historique et géographique. C'est une manière de mettre en rapport les situations géographiques et les moments historiques en rapport avec les autres. Alors, je vais retourner à la question de la traduction dans un instant. Mais avant ceci, laissez-moi
vous présenter quelques idées portant sur la conception de l'urbain chez Henri Lefebvre. Excusez, mais j'entends la traduction espagnole maintenant en même temps. Est-ce que c'est possible de l'éteindre? Est-ce que ça... Stéphane, est-ce que vous pourrez entrer sur l'interprétation et mettre silencieux l'audio original, non? Je ne sais pas sinon comment... Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a bien marché jusqu'à présent, mais... Ouais, et maintenant... Ma traduction c'est sur le français, c'est pas sur l'espagnol, donc ça devrait marcher en principe. Bon, je vais essayer encore une fois. Sí, desde el francés y el español. Voilà. Alors, l'urbain chez... Estaba hablando y no había traducción. L'urbain chez Lefebvre. Comme on sait bien, Lefebvre rencontre la question urbaine lorsqu'il est en train de développer ses recherches sur le monde rural, sur la sociologie rurale, sur les questions paysannes, sur les questions agricoles, sur la rente foncière dans le monde agricole et sur la festivalité du monde rural, notamment au sud de France, dans la région des Pyrénées françaises. Lefebvre lui-même, il effectue ses travaux de doctorat, ses travaux de recherche pour son doctorat dans la vallée de Campan, au milieu des Pyrénées. Et dans les années 50-60, pourtant, il remarque l'irruption, l'arrivée des processus d'urbanisation de l'après-guerre dans cette région de la France. Notamment à travers des projets comme la production de villes industrielles, comme la ville Mourinx, qui se situe au bord des Pyrénées elles-mêmes. C'est dans ce contexte-là que Lefebvre rencontre l'urbanisation comme un processus de transformation et bien de la campagne et du rural et des villes historiques. 20 ans après, Lefebvre arrive à une double conception de l'urbain. Premièrement, pour lui, l'urbain, c'est une forme urbaine pure, la forme de centralité et de différence. Il insiste là-dessus, même s'il est clair que, à la fin du compte, il faut mettre en rapport la forme urbaine avec le contenu. Mais il insiste à l'autonomie de l'analyse formelle parce que le contenu de l'urbain est variable du point de vue social, historique et comparé. Et pour le dire d'une autre manière, ce que la centralité rassemble, ce que la centralité met en rapport n'est pas prédéterminé d'une manière absolue par le contenu de l'urbain lui-même. Deuxième point, portant sur la forme urbaine, c'est d'insister, comme Lefebvre l'a fait, qu'avec le capitalisme, l'urbain ne se confond plus forcément avec les villes historiques et n'est plus forcément le contraire de la campagne, le contraire du rural. L'urbain comme forme urbaine peut disparaître et réapparaître au sein d'un processus d'urbanisation généralisé qui, selon Lefebvre, comprend des processus d'implosion et bien que des processus d'explosion spatiale. Au sein des recherches qui portent sur l'urbanisation planétaire, qui sont en cours dans la langue anglaise maintenant depuis environ 15 ans, depuis une dizaine d'années, on peut utiliser le vocabulaire dans ce nouvel contexte qui nous propose que l'urbain, dans le contexte de l'urbanisation planétaire, se retrouve d'une manière des fois inattendue, soit au sein des processus de concentration spatiale,
ou bien dans les processus d'extension spatiale qui, les deux, définissent le processus d'urbanisation moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire toute une série de choses. Du point de vue plus conventionnel, ça peut dire que les centralités réapparaissent sous la forme de la centralité du capital, qui, eux, produisent des fois des formes physiques et qui se matérialisent dans le bâti, comme ici par exemple dans le nouveau quartier d'affaires à la périphérie de la région métropolitaine de Istanbul. Mais souvent la situation est plus compliquée, étant donné que Lefebvre met l'emphase sur l'espace social et non pas seulement morphologique et physique. On comprend bien pourquoi, pour lui, la réapparition de la centralité peut aussi prendre des formes plus éphémères, moins permanentes, qui peuvent se produire par exemple par des luttes politiques qui produisent des convergences de lutte à un moment ou à un autre le long des réseaux d'urbanisation étendus, le long des réseaux d'urbanisation d'infrastructures, de transport et d'autres réseaux. Ici, vous avez une image d'un blocus d'une ligne ferroviaire entre Montréal et Toronto, pas trop loin de chez moi, qui s'est déroulé pendant quelques semaines en février 2020, lorsque tout le pays, tout le Canada était secoué par toute une série d'occupations de voies ferrées, de ports, d'autoroutes, qui, eux, tous soutenaient des luttes d'une nation autochtone dans la partie occidentale du pays. Ça aussi, c'est un exemple d'une réapparition de la centralité selon Lefebvre. Alors, deuxième point sur l'urbain, chez Lefebvre, l'urbain pour Lefebvre représente aussi un niveau d'analyse intermédiaire, un niveau d'analyse M. Ce niveau M est intermédiaire justement parce qu'il est toujours en rapport dialectique avec les autres niveaux d'analyse dans l'œuvre de Lefebvre. C'est-à-dire le niveau P, le niveau privé, la vie quotidienne, d'un côté, et d'autre côté, le niveau général, le niveau G, le niveau global, c'est-à-dire l'économie monde, les macrostructures du capitalisme et l'État lui-même. Dans ce contexte, on comprend que l'urbain est donc une forme de médiation de la totalité, exprimée dans ce sens marxisant-hegelien. L'urbain est une forme de médiation de l'ensemble contradictoire du monde moderne, qui, lui, est toujours en mouvement, toujours en transformation, qui ne représente donc jamais une totalité figée, une totalité close, une totalité qui est strictement à 100% prédéterminée. Comprendre l'urbain comme un niveau d'analyse nous laisse comprendre l'importance globale et quotidienne de l'urbain chez Lefebvre. Pour lui-même, la recherche urbaine sur des sujets assez conventionnels qu'il a effectués dans les années 50-60, c'est-à-dire la rue, le café, les projets d'architecture, le modernisme, etc., ces éléments de recherche lui ont amené finalement à construire une théorie plus large de l'espace et du temps. Et donc, même là, on voit que la recherche urbaine représente un espèce de moyen, une espèce de médiation pour la construction de théories sociales. Pour reprendre la question du niveau G, on peut aussi dire avec Lefebvre que la question urbaine devient,
pour lui, dans les années 60, un aspect indispensable, un chaînon de la révolution socialiste. Elle n'est pas la même chose que la révolution socialiste, mais elle nous amène, elle nous impose des questions portant sur cette révolution et comment la transformer. Du point de vue du niveau privé, du niveau P, on peut aussi dire que pour Lefebvre, l'urbain représente une autre ouverture vers ce qui est peut-être le sujet le plus important dans sa vie, la critique de la vie quotidienne, qui dure chez Lefebvre des années 30, du début des années 30 jusqu'à dans les années 80. L'urbain donc représente une ouverture vers la critique de la vie quotidienne, ce qui veut dire aussi qu'elle est une ouverture vers son projet de changer de vie. L'idée que s'il y aurait une révolution politique et sociale, ça ne vaudrait pas le coup, sauf si cette révolution nous amènerait à des processus de transformation de la vie quotidienne émancipatrice et libératrice. Alors, on comprend que l'idée de l'urbain comme niveau d'analyse et nous amène aux questions politiques. Et on comprend peut-être un peu mieux pourquoi ceci est le cas si on se rappelle que Lefebvre, dans les années 60, nous proposait deux manières de réinterpréter des moments importants dans l'histoire politique française, c'est-à-dire la Commune de 1871 et les événements de mai 1968. Ces deux moments, Lefebvre nous propose, constituaient des révolutions urbaines dans la mesure où ils représentent des convergences de lutte des groupes subalternes qui, eux, sont périphérisés, point de vue spatial, et qui, dans cette position, revendiquent eh bien la centralité spatiale et la centralité politique, c'est-à-dire le pouvoir politique et l'État lui-même. Ces hypothèses, ces réinterprétations de Lefebvre sont aussi les hypothèses de base pour comprendre des aspects importants de son œuvre urbaine qui se concentre dans le droit à la ville et dans la révolution urbaine. On peut peut-être de ce point de vue aussi comprendre que le sens profond du droit à la ville chez Lefebvre, le sens profond de la révolution urbaine, l'aspect politique de la révolution urbaine chez Lefebvre, comprend trois aspects, trois moments qui reflètent chacun un niveau d'analyse différent. Oui, le droit à la ville, ça représente les revendications pour le droit à la centralité différence, qui est produit par les convergences de lutte, le niveau M. Mais ces luttes eux-mêmes pourraient s'ouvrir vers les revendications pour le droit au surplus économique et au pouvoir politique, à l'échelle, pas à l'échelle, au niveau global, et les mêmes luttes de convergence pourraient représenter une ouverture vers des processus de transformation quotidienne qui sont en cours dans ces moments politiques clés. Alors, on est tous d'accord qu'on ne s'arrête pas à la fin des années 60 en France, même si on continue de faire la recherche sur les dynamiques spatiales dans le contexte franco-français. Il est clair qu'il y avait toute une série de moments politiques depuis 68 en France elle-même qui s'offrent comme des sujets d'analyse où se pose la question de comment et jusqu'à quel point on peut comprendre ces luttes comme des luttes pour le droit à la vie. Premier exemple, l'insurrection des quartiers populaires, des habitants largement non blancs en 2005. Deuxième exemple, l'année des Gilets jaunes,
qui vient de se dérouler entre la fin de 2018 jusqu'en 2019. Alors, Lefebvre lui-même nous propose, dans la révolution urbaine, une vision du monde comme constellation de lutte qui traverse et ponctue le champ urbain à l'échelle mondiale et qui nous oblige à urbaniser les stratégies révolutionnaires au-delà des moments maoïstes et castristes de l'époque qui avaient leur influence différente un peu partout au monde, mais certainement même au sein de l'extrême gauche française. Alors Lefebvre lui-même nous impose la question comment retravailler son œuvre pour comprendre des luttes urbaines, l'urbain lui-même ailleurs dans le monde. C'est donc Lefebvre lui-même qui nous pose la question: comment faire voyager son œuvre? Quels sont les indices et les conditions de traductibilité de son œuvre? Je vais vous proposer 4 points de réflexion. Ce n'est pas des conclusions, mais 4 points de réflexion qui s'ajoutent évidemment à toute une série de réflexions que j'ai entendues lors du colloque hier et ce matin. Alors le premier point, qui est peut-être le plus évident, c'est le droit à la ville non pas comme un concept, mais comme un slogan politique, comme il s'est mondialisé depuis environ une génération. Tout le monde parle du droit à la ville. Et évidemment, c'est une bonne chose. Mais parmi les expressions du droit à la ville, il s'agit d'expressions politiques extrêmement variées qui sont largement indépendantes du vieux Henri. Et ils expriment des positions politiques extrêmement variées, social-démocrates, étatiques, mouvementistes, autonomes, selon le contexte. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'explosion de la terminologie du droit à la ville à l'échelle mondiale n'a rien à voir avec une exportation de la France métropolitaine. Souvent, en fait, le discours du droit à la ville est influencé par d'autres auteurs et des fois par des milieux militants, notamment les milieux intellectuels et militants brésiliens et latino-américains qui ont très souvent pris le leadership dans les débats portant sur ce sujet. Alors évidemment, si on poursuivait des recherches plus concrètes sur le sens de ce slogan « droit à la ville », on serait obligé de poursuivre des recherches sur les conditions de traduction locale, régionale et nationale en Inde, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, etc. pour comprendre justement le sens profond de ce slogan dans son contexte. En même temps, on serait obligé de mettre en rapport une analyse de la production de ce slogan avec les réseaux de traduction, la nébuleuse d'échanges et de rencontres et même de convergences internationaux ou transnationaux qui se sont développés depuis une génération, le forum social, les congrès intellectuels, les réseaux militants, les organisations politiques, etc., qui ont mené d'une manière ou autre les débats portant sur le sens du droit à la vie. Donc, pour moi, c'est clair que l'explosion de la terminologie du droit à la vie est très très intéressante, mais je crois que ce n'est pas un indice suffisant pour déterminer la traductibilité de l'œuvre de Henri Lefebvre. Comme Christian et Amélia nous ont proposé hier,
une des raisons pour cette insuffisance, c'est justement parce qu'on voit, on a bien vu, plusieurs moments dans plusieurs parties du monde où il y a toujours une espèce d'instrumentalisation étatique du droit, de l'expression du droit à la ville de Lefebvre. Alors, ceci m'amène à une deuxième réflexion strictement politique. Et là, il s'agit de la question de la commune, non plus comme un moment important dans l'histoire révolutionnaire française, mais comme une véritable forme politique du monde moderne. Une forme politique qu'on a retrouvée dans beaucoup d'endroits au monde depuis 150 ans. Pour reprendre une expression de Léo Lambert, la commune représente un véritable archipelago d'expériences que l'on a pu retrouver d'une forme ou autre à la Martinique en 1970, à Saint-Pétersbourg dans les années 10 pendant la Révolution, à Barcelone dans les années 30, à Shanghai dans les années 20 et 60, à Guangzhou dans les années 20, au Venezuela et en Syrie dans les années 2000. De quelle forme politique est-ce qu'il s'agit? Une forme politique qui combine deux moments clés, la mobilisation populaire et des fois même l'insurrection populaire, qui se développe à travers une espèce de reconquête spatiale et qui amène à des moments d'autogestion populaire. Des moments d'autogestion populaire qui peuvent être très éphémères et très temporaires, ou des fois qui durent pendant quelques jours, qui durent des fois pendant quelques semaines, et des fois même pendant quelques mois. Et de ce point de vue, on peut dire que la commune représente la base politique pour l'expression du droit à la ville, et donc qui constitue d'une certaine manière une unité de base pour les processus et les projets révolutionnaires plus large. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait parler d'une condition de traductibilité de l'œuvre urbaine de Henri Lefebvre lui-même. Bien entendu, pour comprendre les moments variés de la commune, là aussi, ce qui s'impose est une approche comparée pour comprendre ces formes, qui essaie de comprendre les conditions locales nationales de la production de ces moments de commune, et qui en même temps met ces moments particuliers en rapport avec les modalités de communication, les modalités de traduction internationale et transnationale. On a heureusement un cas déjà assez bien étudié, c'est le cas de la commune à Shanghai dans les années 20, et le cas de Guangzhou dans les années 20, qui se développait bien entendu à travers l'histoire et la géographie de la Chine impériale, de la Chine républicaine, de la Chine demi-colonisée, mais qui était aussi en rapport à travers des réseaux d'étudiants, à travers des réseaux d'ouvriers chinois en France, à travers des réseaux militants, avec l'idée de la commune comme une forme politique propre au monde moderne. Je fais référence aux travaux de Jiang, de Perry, de Chuck, etc. Dans tous ces cas-là, on voit en fait que la commune représente encore une fois une des conditions politiques qui nous permet de traduire d'une manière sérieuse les travaux d'Henri Lefebvre. Ceci m'amène à une réflexion plus générale. On pourrait, à partir de ces deux réflexions politiques, aussi proposer une hypothèse qui est que l'urbain comme centralité-différence représente une espèce de forme d'unité minime de l'urbanisation moderne à l'échelle mondiale, qui représentait une forme de centralité-différence qui représente un aspect ou un moment, et des fois même un moment potentiel, dans les processus d'urbanisation généralisée qui s'expriment toujours d'une manière inégale et différenciée.
Si une lecture politique de l'urbain comme convergence de lutte s'impose, on peut dire que l'urbain en général représente une articulation de différences particulières en transformation avec des réseaux de connectivité, des réseaux de production, des réseaux de consommation, des réseaux politiques de lutte translocaux et transnationaux qui mettent en rapport des villes, des régions urbaines, des territoires particuliers avec des autres endroits, avec l'économie monde du monde capitaliste moderne. Il me paraît que cette réflexion est prometteure dans la mesure qu'elle résiste à une démarche eurocentrée de la comparaison. La forme urbaine, dans la mesure qu'elle combine toujours des particularités avec des formes comparables, résiste l'idée que les idées et les pratiques intellectuelles et sociales prennent la forme d'une diffusion unilatérale d'un endroit à un autre. La forme urbaine comme centralité-différence nous force, au contraire, de penser la comparaison comme contemporanéité du passé et du présent qui sont rassemblés dans un lieu, et du local et du mondial qui se rassemblent aussi dans un lieu même. Je reprends les formulations de Harry Haroutunian et de Jennifer Robinson qui nous ont appris beaucoup de choses au sujet des modalités de méthodes comparées qui échappent à les procédures eurocentrées. Dernier point sur la traductibilité chez Lefebvre. Je vous propose un quatrième point. Et ceci est qu'on pourrait mettre en avant l'hypothèse qu'une œuvre soit traductible dans la mesure où cette œuvre lui-même comprend des aspects extérieurs du contexte de l'écrivain lui-même. Et ceci est le cas notamment chez Lefebvre, avec sa manière de développer la notion de la colonisation. Cette expression existe dans plusieurs parties de l'œuvre de Lefebvre. Elle commence d'être largement métaphorique au début des années 60, et donc pas très intéressant. Mais entre la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70, on se rend compte que Lefebvre transforme ce mot en concept qui joue un rôle de plus en plus important dans sa théorie de l'État et dans sa théorie de l'espace. Ceci est avant tout le cas dans certaines parties de son œuvre portant sur l'État qui est écrit à la fin des années 70. Alors on peut dire que, de ce point de vue, on peut lire l'œuvre de Lefebvre comme une ouverture qui nous permet de comprendre l'aspect colonial des rapports de domination territoriaux qui sont essentiels pour la compréhension de l'état de Lefebvre lui-même. On peut dire donc que, d'une certaine manière, l'œuvre de Lefebvre représente non pas une démarche, mais une ouverture pour comprendre que l'histoire coloniale et impériale française et états-unienne représente une source importante de différences dans la métropole franco-française elle-même. Le mondial, de ce point de vue, se retrouve
au sang des empires, et l'œuvre même de Lefebvre nous donne des indices là-dessus. Ça nous permet de dire que même si Lefebvre lui-même n'effectue pas ses travaux, son œuvre nous permet de dire qu'il représente une ouverture à une espèce de lecture décoloniale de l'histoire révolutionnaire française, notamment la commune française, et les événements de 60. Alors, dernier point, souligne déjà que l'œuvre de Henri Lefebvre est insuffisante. Ça veut dire que même pour moi, les manières de faire voyager Lefebvre ailleurs demandent qu'on modifie et même transforme l'œuvre de Lefebvre avec l'aide d'autres traditions révolutionnaires au monde. Parmi ces traditions, les traditions intellectuelles et militantes qui ressortent des pistes, des courants révolutionnaires anticoloniaux. Je n'ai pas le temps d'élaborer ce point en détail, mais je vous donne une petite illustration avec deux exemples que je connais assez bien. Les deux exemples, Fort-de-France, Martinique en 1959, Alger en 1957, 56 et 7 et 1960, on pourrait dire représentent des espèces de moments du droit à la vie. Et Lefebvre nous sensibilise à cette hypothèse, bien entendu. Son œuvre représente une espèce d'ouverture pour développer cette hypothèse. Mais pour aboutir cette hypothèse, son œuvre ne suffit pas. Parce que pour comprendre les dynamiques de mobilisation spatiale et politique à Fort-de-France et à Alger, il faut bien entendu comprendre la totalité de l'histoire géographique des Antilles françaises, dans leur profondeur historique, dans le rapport avec le reste du monde, compris le rapport avec l'histoire impériale française. La même chose est le cas, bien entendu, pour le Maghreb, pour ce qui est maintenant l'Algérie, et pour Alger elle-même. Donc, ce que j'ai proposé dans mes travaux, c'est de faire la jonction, de mettre en rapport les travaux de Henri Lefebvre sur l'espace, sur l'État, sur l'urbain, avec des perspectives intégrales sur la colonisation, sur la décolonisation et sur la néocolonisation. Une de ces perspectives intégrales, ressort de la tradition fanonienne et de l'œuvre de Frantz Fanon lui-même, qui, sans le dire d'une manière explicite, traite du problème colonial et du processus de colonisation et des processus de libération nationale qui en ressortent, comme des processus et des stratégies de production de l'espace, qui sont d'une importance universalisante dans la mesure qu'ils font partie intégrante du capitalisme moderne et qui sont importantes pour penser l'émancipation à l'échelle mondiale, mais qui en même temps suivent des pistes comparées distinctes qu'il faut essayer de comprendre dans leurs particularités, tout en les rassemblant, tout en les mettant en rapport avec d'autres parties du monde, avec des processus à l'échelle mondiale.
En ce qui concerne la piste de recherche que ça nous offre, bon, il y a toute une série de possibilités. Je vous donne un exemple au niveau des recherches sur l'histoire intellectuelle qui sont en train de se dérouler dans la langue anglaise au sein des débats sur les méthodes comparées que j'ai déjà évoquées. Ces pistes de recherche se poursuivent et il se pose la question, mais c'était quoi le rôle des théories du Sud dans le sens plus large du terme, dans le développement de la géographie critique et radicale du Nord, et notamment dans le développement de la géographie radicale anglophone. On pourrait poser là évidemment la même question pour le développement de la théorie de l'espace, des théories de l'espace et de la recherche urbaine francophone et en particulier encore franco-française. Je vous donne un petit exemple pour peut-être vous convaincre. Le troisième numéro de la revue Espace et Société, la revue qui était co-dirigée par Henri Lefebvre, ce troisième niveau portait sur l'impérialisme et l'urbanisation en Amérique latine. Ce numéro comprend les contributions de toute une série de chercheurs, notamment les maintenant fameux Milton Santos, fameux géographe brésilien, et Aníbal Quijano, qui à l'époque travaillait sur la question d'urbanisation, mais qui est devenu fameux, bien entendu, pour son idée de la colonialité du pouvoir. Alors, approfondir ces types de recherches, c'est de se poser la question de la traductibilité du marxisme urbain métropolitain, qui serait traductible dans la mesure qu'il comprend déjà des influences théoriques et intellectuelles qui en fait ressortent d'ailleurs au monde. D'ailleurs, de mon point de vue, ici à Toronto, la ville globale, la ville impériale, au nord du capitalisme impérial actuel. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias. Que revive la commune. Bueno, muchas gracias, Stefan, por tu presentación. Creo que fue muy ilustrativa y bueno, nos enriqueció a todos y a todas en esta conferencia. Ahora vamos a tener solo dos preguntas que nos han llegado por el chat, una para Ana y para Stefan, pero bueno, dejamos abierto si quieren hacer un comentario final ustedes y cerramos ya la conferencia para estar más en la hora de lo pactado. La primera pregunta para Ana está vinculado al tema del espacio-tiempo y lo apropiado. Entonces, si pensamos que la ciudad capitalista industrial fue hegemónica en el siglo XIX, siglo XX, que hoy se torna con cierta reconfiguración en lo que, por ejemplo, hoy hablamos del turismo, también como una expresión de esa ciudad capitalista, que crece de forma desigual y de forma injusta en el espacio social. No es imposible el espacio-tiempo apropiado, pensarlo hoy. Esa sería como la pregunta para Ana. O sea, en la actualidad capitalista del siglo XXI, con pandemia atravesando el mundo, no es imposible el espacio-tiempo apropiado. Esa es la primera pregunta para Ana. Y para Stefan, si lo urbano se manifiesta de forma muy intensa y muy poderosa y domina la vida cotidiana de los sujetos, ¿podría existir una traducción para la forma urbana de la ciudad emancipada en la actualidad? Tú comentaste de
de la traducción al principio de tu ponencia, como estas formas que tenemos de limitantes a veces de entender el mundo, y bueno, y cómo podríamos traducir en la globalidad de hoy la ciudad o pensar un proceso hacia una ciudad emancipada con las realidades de los distintos lugares del mundo que son diversas y complejas. No sé si no entendieron, me vuelven a plantear y yo vuelvo a explicarles, pero esas son las dos preguntas que nos llegaron por el chat y con esas respuestas terminaríamos la conferencia. ¿Hablo yo? Ok. Sí, pensar el espacio y el tiempo hoy, de apropiación del espacio y el tiempo hoy es imposible. Ese es el sentido de la cuestión. Entonces, lo que debo decir que no es imposible. Estamos delante del hecho de que vivimos un mundo de contradicciones. Entonces, la ciudad, con una forma del espacio urbano, tenemos las dos cosas. Tenemos muchos impedimentos, tenemos mucha norma y tenemos aquello que Lefebvre llama de los residuos, que son las acciones residuales que no son hegemónicas, que son residuales y que son acciones que cuestionan la lógica homogénea. Entonces tenemos en los intersticios de la ciudad, en los intersticios de las interdicciones, tenemos aquello que se confronta. Mañana, por ejemplo, en Brasil, tenemos una protesta contra nuestro presidente, una protesta para pedir el impeachment del presidente. Entonces, estos son momentos en que los cuerpos que son impedidos de estar en los espacios van a tomar los espacios públicos para decir lo que quieren. Estos son momentos de apropiación del espacio y del tiempo. Lefebvre habla que cuanto más funcionalizado es el espacio, menos él puede ser el espacios apropiados. Todavía, el espacio tiene su tiene su contradicción. Entonces, no es posible que todo el tiempo sea el tiempo de apropiaciones, más quer decir que en medio a todo que es el opresivo, tiene los residuos. Y mañana será el día en que los cuerpos tomaron los espacios públicos para decir basta. Entonces, siempre es posible porque tenemos esas, porque si no tenemos nadie a no ser opresión, no tenemos futuro. Entonces, el deseo está presente en la vida del hombre. El hombre no es, como dice Marx, solo el ser de necesidad, es el ser de deseo, el ser que contesta. Entonces, en el espacio público, el espacio de cambio, el espacio de uso se confrontan. En ese confronto tenemos los dos en los espacios públicos. Entonces, es posible. Es porque es posible que podemos pensar en transformaciones. Es eso, para no ser muy longa. ¿Sí? Sí, gracias, Ana. Stéphane. Oui, merci bien pour la question. J'espère que j'ai capté le sens de la question. En ce qui concerne la question portant sur comment penser l'émancipation et la ville, je crois qu'il faut encore reculer un petit peu pour souligner que entre le livre du droit à la ville que Lefebvre écrit jusqu'avant mai 68 et les textes qui suivent, notamment la révolution urbaine,
il y a un glissement de sens. Dans le bouquin de 68, le droit à la ville pose confusion dans la mesure que Lefebvre parle toujours de temps en temps de la ville comme objet historique, d'un lieu facilement identifiable, c'est-à-dire Sao Paulo, Toronto, grande ville, petite ville, etc. Des lieux de rassemblement, des lieux de concentration. Lorsqu'on arrive à la révolution urbaine, et après dans la production de l'espace, on a le glissement entre la ville et l'urbain. L'urbain, comme centralité différence, se détache comme réalité et comme possibilité des rapports traditionnels ville-campagne, justement parce que ces rapports sont en train de transformation, selon Lefebvre. Ça veut dire que je crois le langue de la ville, même dans le droit à la ville, pose problème, parce qu'il nous force de retourner à une grille d'analyse qui, d'une certaine manière, est pré-lefebvrienne. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de proposer en disant, en proposant une hypothèse que s'il y a un blocus, une convergence de lutte dans un territoire qui apparaît d'être rural, mais qui est en fait traversé par les processus d'urbanisation, ça, c'est l'urbain aussi. C'est pas une question d'une ville émancipatrice seulement, à mon avis. Donc, je vais répéter ce point que j'ai essayé de faire. Après, si on traduit cette question dans le répertoire d'une vision de la stratégie révolutionnaire, Lefebvre nous dit très clairement trois choses. C'est que une stratégie révolutionnaire qui pense que la stratégie révolutionnaire doit partir de la ville, de l'urbain dans le sens historique traditionnel du terme, ne suffit plus. Le contraire, la stratégie révolutionnaire maoïste, castriste, etc., qui inverse l'hypothèse en disant que la vraie révolution dans les années 40, 50, 60, 70, c'est la révolution paysanne qui ressort des campagnes qui entourent les villes. Lefebvre nous dit, ni l'un ni l'autre ne suffit. Dans le contexte de l'urbanisation généralisée, il faut repenser les catégories. On ne peut pas faire comme si le monde n'avait pas changé depuis 150 ans. Les villes et les campagnes, ça continue d'exister, mais ça n'a plus le même sens que c'était le cas dans le 19e siècle, ou même au début des années, ou même au milieu du 20e siècle. Alors, pour le faire, nous force de repenser, et je crois qu'on est toujours en train de le faire, notre vision stratégique révolutionnaire. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut se faire à partir de situations concrètes. Je ne suis pas dans la mesure de dire que, bon, il y a une formule que je peux vous proposer d'ici, de Toronto. Non, je crois qu'il faut partir comme pour le faire, la catégorie de l'urbain, c'est aussi une catégorie de lutte. Il nous demande, jusqu'à un certain point, de continuer cette réflexion à partir des analyses de lutte particulière, où il se trouve, pour retourner après sur le niveau théorique. Alors la question de la différence qui était évoquée dans la question est aussi très intéressante. Je crois que si Lefebvre parle de l'urbain comme centralité-différence, il ne nous fait pas une proposition conventionnelle libérale. Hein, dans la conception libérale de la ville, c'est quoi? Bon, c'est un lieu de rencontre où toute une série de personnes, toute une série d'activités se rencontrent. Hein, c'est un lieu dense où se concentrent les activités diverses, hein, pour faciliter l'espèce d'émancipation bourgeoise du monde moderne. Ce n'est pas ce que Lefebvre nous propose. Il propose que la possibilité ou l'importance de son concept urbain
et justement, dans la capacité des différences qui se retrouvent dans les centralités puissent se transformer en s'en rencontrant. C'est-à-dire, il y a émancipation, pas seulement lorsqu'il y a un projet radical, anticapitaliste, anti-impérialiste, mais si les dynamiques de mobilisation sont dans la capacité de transformer les groupes et les individus et les militants qui sont dans le combat même. Donc l'émancipation pour arriver à notre société, c'est aussi une transformation des agents, des agents révolutionnaires eux-mêmes. Donc les différences, ce n'est pas compris chez Lefebvre d'une manière libérale, il fait la différence dans son œuvre entre des différences minimales, et les différences maximales. Et il y a la transformation révolutionnaire s'il y a un processus de transformation des différences qui existent autour de nous, dans le processus de transformation politique. C'est-à-dire que les agents de la révolution, les paysans, les ouvriers, les informels, les prolétaires, etc., et les intellectuels, ne seront plus les mêmes s'il y a un vrai processus de révolution. C'est justement la manière dialectique que Lefebvre nous propose pour penser des différences qui se rejoignent dans une centralité, notamment lorsqu'on pense à cette question d'une perspective politique. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Stefan por su tiempo, por habernos, digamos, expresado estas ideas que ustedes vienen trabajando y acumulando este conocimiento que es dialéctico, ¿no? Que es con la sociedad y con nuestros sujetos y sujetas. Y bueno, como decía Ana, mañana está esta convocatoria en Brasil, pero ya existió en Chile, está existiendo en Colombia, así que las luchas urbanas están tomando un rol en pandemia del siglo XXI que merece su atención y merecemos nosotros también como intelectuales y activistas en estos movimientos para seguir luchando y seguir resistiendo a los entramados del capitalismo que nos impone día a día. Así que muchas gracias a todos. Los invitamos para mañana el conversatorio con estos movimientos sociales. Reitero, van a ser la Federación de Cooperativas en Uruguay, la Asociación de Cooperativas del Sur en Centroamérica, va a ser también el movimiento, un movimiento chileno que también ha luchado mucho por el tema de los espacios en la ciudad urbana, y también un movimiento de la ciudad de Caen, de inmigrantes que también están produciendo un espacio diferencial. Y finalmente cerraremos con una mesa de cierre para pensar la red en nuestro accionar en el futuro. Así que muchas gracias a todos. Que pasen bien.